करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरे मु पलैली चेंगर देखा ना चेंग कड़े गला मैंने बारंबार से मद पीला दिने मद पीकी जाइला मुझे चोरी करने सीढ़ी लगे छात पर चढ़ी कौट मद पीकी निशारे सीढ़ी नहीं पड़ेगा गला मुझे छात पर गला बही सका गाँ लोग बही आसिक पिटिली मुझे कल करे मोर को मन अच्छी मोर मसे बालांस पहले कौन करी किसी तो चोरी फोरी कर ना पैसा कौट आसो बालांस रिचार्ज कर कौन कर अरे थे मन परिवर्तन होता जाइली घर काम कर अरे मोर तो चोरी अभ्यास रही जाए कोदाड़ कोड़ी फोड़ी सब चोरी कर नहीं पलि घर लोक जानले घरे पशि मत बाड़े कौन कर हेलो भाई हेली हेली ना भाई जो 15 दिन चोरी कर पैसा दौन पैसा पतर ना पैसा ना मो बाल नौ देखु किसी पैसा पतर ना मोर देखु असुविधा गोटाए चणे को 3 वर्ष है पिंधुची लक्षे 44 गुणा होगा भावुँ गोटा सिले कर पिंधि तू पुणी पैसा मागुच कौट तो आनी पैसा देवी किसी पैसा पतर दबार ना खाली जाऊे चोरी कर आउचे पुलिस बाड़े सब नहीं जाऊँ भावुचे तो सह रही भावुचे स्कूल छुआ पिला बेस भावुचे स्कूल पेनसिल चोरी करी आ तो सह रही दिन को सफलता गोटे हो हेलो 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 जा फोन टा काटली ना गोटे पड़ जाए थे गोटे पड़ी कहला 2000 टका देला अरे मुझे खुशी होगली अरे पचे देखिले तो स्त्री मंगल तो बिकी दे अरे ताकू तो स्त्री बाड़ेला मत भी छाड़ा कि माड़ अरे 10टा बार मत स्कूल जाए चोरी करा पड़ो किसी तो नहीं बुलदे पलि आस और जीवा देखा कि
मते देखा मु जुआड अने गली तोर कोन गला ए बेसी कथाता करछु जानछु मते बेसी कथाता कर देखिबो ना जा तो थाने के माने प्रश्न कर सकाल का मु चाहि जा अरे मु फोन अरे सिटी मारो वाले गली पड़ली तो वे देखे खोजी मु पाउनी तो दे अरे एटी तो नाई हे सी बोले माड़ वाले कला बेले थी बोले नहीं पड़ी नहीं देखे ए पुआ पुआ ए रो 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 ए पोरो पोरो रो 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 मु फोन देखि दी ओ एटा तम फोन भगवान मु फोन केतो लेलु तू मो ना काउला मो सजे लागिला से मोला मो ना काउला मु गोटे अति उच्च कोटिर अति नम्र र अति भद्र र श्री 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 108 ए भाई तो गोटले पड़छि तो ना को बोला श्री श्री होउची मु होती चोर मते काउ बोली डाकंती हे मु हाली एटा बड़ा पोसे तो देखा एटा चोरटा हेले मते तू जानिनु हां मो पछरे सबु नेता पुलिस लोक सबु मो पछरे काई तमे कोन प्रधानमंत्री हेतो से मास्क खोल मु देखे ना बे मो कहया कथा जे मो लोक पछरे माने मो पछे सब गोडौछन काई मु गोटे चोर मो ना बगो हे भगवान ए आखे जी कोन न देखिला हां तू सबु देखु कोन कोन देखु मु तमर बहुत बड़ फैन हां काई मु तो किछि फिल्म सीरियल किछि करिनी आ मोर फैन कोड आइले हां आउ मु जो ओटीवी पुलिस जो बाड़े बाड़े निए ताऊ बारंबार देखी तोर फैन हे गई हे बेसी कथाता करछु सब चोरी करबी हे मु एते छोटकाटिया चोर न आउ मु बड़ा बड़ चोर विश्वर बड़ा सबुठार बड़ चोर हां जणा पडुची आ भाई को कहलो ना ना मु कहतली तम बागिया भद्र चोर आ को ना सेटा तो मु जानछि एक्चुअली मो सहित जे चोरी करिवो से गवर्नमेंट स्कूल रे प्रथम रु पढ़िथाव आ दशम परीक्षा रे से 95% रखथाव माने 95% रखथाव निजे फेल हे तई को आ हमु कहती 95% रखिया कोन कहलो ना ना मु कहते सर आपण केते रखतिले आ मो रखतली हाराहारी टोटाल अनुमान कले आगे 70 75 अनुमान कले हारा टोटाल मोर 37% रखतली 37% निजे रख 37% आ मु कहछ 95% रखिया मु आज मु चोरी करे आसिनी हाउ मु एटी ओटा गवर्नमेंट चाकरी बाई इंटरव्यू देबा गाइछ आ ए चोर हवा केते परिश्रम जानछु तो लोक बा केते चोर हवा चाहछन किंतु रिजेक्ट हे जाउछन ओटा चोर जति दरमा हबो ओटा डाक्टर इंजीनियर सेति हबोनी हां चले एबे इंटरव्यू स्टार्ट कर दबे मु जानितली चाकरी करिया गले इंटरव्यू देबा पड़े किंतु एटी चोरी करिया गले भी इंटरव्यू देबा इंटरव्यू आ सर मुते ठाकुर भाई दीप लगे दे आ इंटरव्यू पुन के दबो ना ना सर मु फिल्म और सीरियल देखतेली जो कोन शुभ काम हुए ताते दीप जला हुए गीत बातो नाच होतो हे ये सेबा फिल्म ये बा रियल एटी एठी के किछि नाही से दीप होइबो नाही सेटा फिल्म रे दीप जाली के गीत बोलिबे ओ गीत बाजे नाच होतो किंतु एठी बा सेंदी नाही एठी इंटरव्यू दबो पास करले जा नल नाही पळा अच्छा तमर आधार कार्ड वोटर परिचय पत्र आ राशन कार्ड अछि तो सर एठी को डीलर गहम चावल मिलियो ए तू बेसी कथा करछु ते जेती बजे सेती कोनु तो घर सर हमर 13 कोना 13 कोना तम घर 13 कोना ना 70 13टा हां तमर जेतरा कोना तो हमर कह지 अच्छा अच्छा तो भलो ना सर मते तो कई भलो कोन मोर भलो ना आसियो को अबे तो
ଆବେ ତୋ ଭଲ ନା ମାନେ ଫୁଲ ନେମେ। ଓ ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭଲ ନା ହଉଛି କାଉ କାଉ ନାଗ। ଏ ଭଗବାନ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି କାଉ ନାଗ ଆବେ ନାଗ କି ଟାଇଟେଲ ନେବେ ଆଉ ତୋର ତା ଟାଇଟେଲ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନାଗ ଟାଇଟେଲ କଣ କୋଉ ନାଗ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଣା ନାଗ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉଠି ଚୋରି କରିଛ? ଥାଉ ତ କଳିଜା ଗଳି ହସୁଛି ରାଜା ହସୁଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଚୋରି କରୁଛୁ ଆଉ? ତାହେଲେ ବା ଦାନ ବସ୍ତ ଚୋରି କରୁଛୁ ଆରେ ବା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଚପଲ ଆଉ ଭୋଗ ଚୋରି କରୁଛି। କାମ ଚପଲ ଚୋରି କରୁଛୁ ସେ ଇଏ କୋଉ କାମ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଉଠି ଚୋରି କରୁଛୁ? ସାର୍ ଏରୋପ୍ଲେନ ଏରୋପ୍ଲେନ। ହେ ଭଗବାନ ଏରୋପ୍ଲେନ କୋଉଠି ତାକୁ ରଖିଲୁ କେମିତି ଚୋରି କଲୁ ତାକୁ କେମିତି? ଆପଣ କୋଉ ଏରୋପ୍ଲେନ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛ ବସିକି ଯୋଉ ଉଡେ ଉପରେ ଏମିତି। ନା ଆଉ ତାକୁ ଚୋରି କରିବା ମୋ କାଢ ପାଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଖେଳନା ଏରୋପ୍ଲେନ ଚୋରି କରିଛି। ଇଏ କୌଣସି କାମ ନୁହଁ ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଚୋରି କରୁଛି ଦେଖା ଇଏ ଖେଳନା ଏରୋପ୍ଲେନ ଚୋରି କରୁଛି ଆଉ। ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ ଚୋର ଚୋର ଭିତରେ ବାହାରେ ଚୋର ଚୋର ଭିତରେ ନମ୍ବର 1 ଚୋର ଆପଣ କଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି? ହେ ମୁଁ ବହୁତ ଚୋରି କରିଛି ଟୋଟାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଦବ ମୁଁ କେତେ ବଡ ଚୋର ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚୋର। ମୁଁ କଣ ଚୋରି କରିଛି ତାର ହିସାବ ପାଇବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ବଳ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳ ହେଇଥାଏ। ହେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଖରା ବେଳ ହେଇଥାଏ। ଢୁଢୁ ଖରା ଢୁଢୁ ତାତି ଖରାରେ ସବୁ ଚମ ପୋଡି ଯାଉଥାଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଉପରେ ରଚନା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବେଶୀ କଥା ତାକୁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣୁନୁ। ତାପରେ ସେ ଘରେ ପଶିଲି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଗୋଟା ଘର ଭିତରେ ପଶିଲି ସେଠୁ ସବୁ ପୁରା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆଇଲି। ସେଠି କଣ ଚୋରି କରି ଆଣିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ପଶିଥିଲି ଦେଖିଲା ସିଏ ଗୋଟା ଭିକାରୀ ଘର କିଛି ନାହିଁ 2-3ଟା ବାସନ କୁସନ ନେଇକି ପଳେଇଲି। ମୁଁ କଣ ସେତିକି ଚୋରି କରିଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଚୋରି କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପାଇଁ ଚୋରି କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିଥିବେ। ଆରେ କୋଉ ରଥଯାତ୍ରା କହୁଛୁ? ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ନୁହଁ ଭାଇ ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମର ସେଇଠି ଯାଇ ଚୋରି କରିଛି। ପୁରୀ ଏତେ ବାଟ ଗାଡି ଭଡା ଦେଇ କିଏ ଯିବ ମୋର କାଢ ପାଇବ। ଏବେ ତମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ଏଥିରେ ତମେ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଚୋରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦବା ହେଇଛୁ ନା ବାଇଶ ଅଫିସର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦବା ହେଇଥିଲା? ଭଗବାନ ଭଗବାନ ପଳେଇ ଆସିବେ ନା। ସାର୍ ଏବେ କଣ କରିବା? ଚାଲ ରଙ୍ଗ ଚୋରି କରିବା। ହଉ ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଆବେ ହେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ରଙ୍ଗ ଚୋରି କରିବାକୁ। ତୁ ସାଡୁଆ ମୁଁ ଆଡେ ରଙ୍ଗ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା ଆଉ। ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ଦୋକାନ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଚାଲ ତୁ ସାଡୁଆ ମୁଁ ଆଡେ ଯାଉଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ओम रंग देवाय नमः ओम चूड़ी देवाय नमः ओम चाटुन देवाय नमः ओम दबाय नमः ओम रंगाय नमः 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 नमः। বহু চালি ন জানইল পাদ করুথায়ে বঙ্কা বহু চালি ন জানইল চালিরে তোর পদ্ম ফুটে হসরু ঝরে দেখা হেলা যেবে তো সাথে প্রথম ধারা তুমরা লাগিল তুমরা ফেরি কথা দেলি তো সাথীরে কাটিবি মু ସବୁଦିନ ସବୁ ରାତି ରାଣ ଦେଲେ ତୁ ମାଗିଲେ ଆଣିଦେବି ଜହ୍ନ ତାରା ହୀରାମୋତି ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ଚାଲୁ कालिका पानी नरमुंड मारी मुँह बसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी कालिका पानी नरमुंड मारी मुँह बसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी दिया दिया पौना धूप दीप झुण दिया रे कुकुड़ा बड़ी कालिका पानी नरमुंड मारी मुँह बसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी ଏଟା ଅଭଦ୍ରଟା କିରେ? କି ଲୋକ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଟା ଭଲ ଝିଅଟା ହେଇଥିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଭୁତୁଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ରାତିରେ ଯେ ଦେଖିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଠି ସ୍ପଟ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ।
ওই কন হব কি? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଦୋକାନଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ। ଦେଖୁଛ ବୋତଲ ପଚାରୁଛ କି ତେଲ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଆ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ। ହଉ କନ ହବ କୁହ? ଆଚ୍ଛା ଆମର ଛୋଟ ଦୋକାନ। ଆମର ଭାଇ ସବୁ ଛୋଟିଆ। ଆରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ନା ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଲର ଅଛି ନା? ହଁ ହଁ ସବୁ ଅଛି ନାଲି ନେଳି କଳା ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୋଟେ କମଳା କଲର ଧଳା ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିନର ତୋଳି ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଦେଲ। ହଉ ହେଇ ଭାଇ ଆମର ଏତିକ। ଆଚ୍ଛା ହିସାବ କଲ କେତେ ହଉଛି? ହଉ କରୁଛୁ ଭାଇ। ଭାଇ ତମର ଏମିତି ଭାଇ ମୋ ରଙ୍ଗ थे ଭଗବାନ ମୋ ରଙ୍ଗ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଏ ରଙ୍ଗ ନେଇ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଲିସକୁ ଫୋନ କରିବି। मन भवर उठे दर सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम नाव अगर चले नाम अगर चले बस कहर चले जब आवे सिंघम ମୁଁ ଆଇଆଇସି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଣ୍ଡା ଏ ଏରିଆରେ ରଖିବିନି ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଜ୍ୱରଙ୍କୁ କରିବି ମୁଁ ନଣ୍ଡା ମୋ ନାଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଣ୍ଡା। सिंह है ये सिंघम मन भवर उठे दर सिहर उठे जब खबर ଯା ହଉ ଆଜି କିଛି କେସ୍ ନାହିଁ ଆଜି ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନବ। ହାଇ ଆସୁଥିଲା ନିଦ ମାଡୁଥିଲା ଶୀତ ହଉଥିଲା ଦେହ ଥରୁଥିଲା ଶୋଇକଲି ନେଇରେ ଯେଇ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼େଇ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼େଇ ଏଇ କୋଉ କୋଉ ଫୋନ ଆସିଲାଣି? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଥାନା ତ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଡାକ୍ତରଖାନା। ଆପଣ ପୁଲିସ ତ? ନାଇଁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର। କି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବୋଧେ କିଏ କଲ୍ କରୁଛି? ସାର୍ ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ମାନେ ସାର୍ ଦିଟା ଚୋର ଆସି ମୋର ସବୁ ରଙ୍ଗ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ମୋ ନାଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଣ୍ଡା ଏ ଏରିଆରେ ରଖିବିନି ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଚୋରଙ୍କୁ କରିବି ମୁଁ ନଣ୍ଡା ମୋ ନାଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଣ୍ଡା ସେ ଚୋରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି ତମେ ଖାଲି ଲୋକେସନଟା ମୋ କତିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ସେଣ୍ଡ କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ ଏଇ ଠିକ ଟାଇମରେ କନେଷ୍ଟବଳ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ମତେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ଯିବା। ଏଇ ଠିକ ଟାଇମରେ ଗାଡି ବି ନାହିଁ ସାଇକେଲ ମତେ ହିଁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Pedale mari 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 Adoro para hadan hodala hojigala. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. साइकिल से आया बाबा साइकिल से मैं रांची से देवघर तेरे लिए साइकिल से आया बाबा साइकिल से मैं रांची से देवघर तेरे लिए। कौन भाई यही क्या फोन करते देखला दुकान में केही नाहाନ୍ତି କିଏ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତମର ଚୋରି ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଚୋର କୋଉ ପଟେ ଗଲା? ଏଇପଟେ ସାର୍ ଦେଇଛି। ସାର୍ ଚୋର ମିଳିବ ଟି? ଏଇ
चोर को जमा छाड़ी सर काली जानुआरी 26 आमे कौन चोर बोले आम देशभक्ति किसी ना आम सीना देश किसी कर पारे किंतु काली जानुआरी 26 रे आमे देश को पताका उड़ाई देश को संबर्धना जनइबा किंतु सेती करिया के आम पार पैसा ना। हाँ हम ये निश्चय अल्पत हम मुझे चाहिए करें देश को स्वाधीनता जनइबा मुझे भी कर लास्ट चोरी भी करी चल रंग चोरी करिया चल सर आप भावुँ आम दी जन किसी भूल करूँ आमको आरेस्ट कर तमर किसी भूल ना तुम जहाँ कर सब ठीक कर वंदे 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 भारत माँ वंदे भारत माँ वंदे 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 भारत माँ वंदे भारत माँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियासि तोहरी संतान विराट आमे आमेरे भारी साहसी आमे भारतवासी आमे भारतवासी आमे भारतवासी आमे भारतवासी वंदे 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 भारत माँ वंदे भारत माँ वंदे 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 भारत माँ वंदे भारत माँ वंदे 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 वंदे